बारगाहे सरवरे दी से सनद जारी हुई। बारगाहे सरवरे दी से सनद जारी हुई। क्या समझते हो कि ऐसे ही आजादारी हुई? बारगाहे सरवरे बारगाहे सरवरे दी से सनद जारी हुई। क्या समझते हो कि ऐसे ही आजादारी हुई। और जब रसूले पाक के हाथों पे आए थे हुसैन, हसनैन भाई शेर देखिएगा कि जब रसूले पाक के हाथों पे आए थे हुसैन, याद है सरकार पर क्या कैफियत तारी। जब रसूले पाक के हाथों पे आए थे हुसैन, जब रसूले पाक के हाथों पे आए थे हुसैन, याद है सरकार पर क्या कैफियत तारी हुई। और इस तरफ प्यासे बज़ाहिर हार कर जीते हुए, इस तरफ प्यासे बज़ाहिर हार कर जीते हुए, उस तरफ फौजे सितमगर जीत कर हारी है। इस तरफ प्यासे बज़ाहिर हार कर जीते हुए, इस तरफ प्यासे बज़ाहिर हार कर जीते हुए, उस तरफ फौजे सितमगर जीत कर हारी हुई। और शेर देखिएगा था भाई कि एक माथे पर नदामत से पसीना आ गया, एक माथे पर नदामत से पसीना आ गया, दश्त में ताजा हवा चलने की तैयारी है। एक माथे पर नदामत से पसीना आ गया, दश्त में ताजा हवा चलने की तैयारी हुई। एक माथे पर नदामत से पसीना आ गया, दश्त में ताजा हवा चलने की तैयारी हुई। और जो हुई मजलूम के गिरियाओ मातम में बुलंद, जो हुई मजलूम के गिरियाओ मातम में बुलंद, उन सदाओं पर हमेशा रहमते बारी हुई, उन सदाओं पर हमेशा रहमते बारी हुई। एक सलाम की ओर शेर देखिए। ऐसा कब होता है जैसा कर दिया शब्बीर ने, ऐसा कब होता है जैसा कर दिया शब्बीर ने, होर की हैरत में इजाफा कर दिया शब्बीर। ऐसा कब होता है जैसा कर दिया शब्बीर, ऐसा कब होता है जैसा कर दिया शब्बीर, और की हैरत में इजाफा कर दिया शब्बीर ने, और की हैरत में इजाफा कर दिया शब्बीर ने। या अली का विर्द करके जब उठाई जुल्फिकार, या अली का विर्द करके जब उठाई जुल्फिकार, एक लश्कर को अकेला कर दिया शब्बीर। अली का विर्द करके जब उठाई जुल्फिकार, एक लश्कर को अकेला कर दिया शब्बीर ने, एक लश्कर को अकेला कर दिया शब्बीर ने। फराद भाई शेर देखिएगा कि अंबिया की सफ में बैठे अहमद मुरसल कहें, अंबिया की सफ में बैठे अहमद मुरसल कहें, मैं जो कहता था वो देखा कर दिया। अंबिया की सफ में बैठे, अंबिया की सफ में बैठे अहमद मुरसल कहें, अंबिया की सफ में बैठे अहमद मुरसल कहें, मैं जो कहता था वो देखा कर दिया शब्बीर ने, मैं जो कहता था वो देखा कर दिया शब्बीर ने। और इस तरफ गुल करके अपना एक नूरानी चिराग, इस तरफ गुल करके अपना एक नूरानी चिराग, उस तरफ कितना अंधेरा कर दिया।
اس طرف گل کر کے اپنا ایک نورانی چراغ، اس طرف کتنا اندھیرا کر دیا شبیر نے، اس طرف گل کر کے اپنا ایک نورانی چراغ، اس طرف کتنا اندھیرا کر دیا شبیر نے۔ ایک سلام کا حکم ہے تو اس پہ اجازت چاہوں گا کہ وہ بے شعور ہے، اب اس سے کیا خفا ہونا، وہ بے شعور ہے اب اس سے کیا خفا ہونا، جسے نصیب نہیں ہے حسین کا ہونا، وہ بے شعور ہے اب اس سے کیا خفا ہونا، جسے نصیب نہیں ہے حسین کا ہونا۔ کسی ابھرتے ہوئے آفتاب جیسا تھا، کسی ابھرتے ہوئے آفتاب جیسا تھا، اسے خیمے کا بجھتا ہوا دیا ہونا، اسے خیمے گوش کیا تھا، کسی ابھرتے ہوئے آفتاب جیسا تھا، اسے خیمے کا بجھتا ہوا دیا ہونا۔ حسین سجدے میں سر رکھ کے پوچھتے ہوں گے، حسین سجدے میں سر رکھ کے پوچھتے ہوں گے، الہی کیسا لگا آپ کو خدا ہونا۔ بہت شکریہ حسین سجدے میں، بہت شکریہ حسین سجدے میں سر رکھ کے پوچھتے ہوں گے، الہی کیسا لگا آپ کو خدا ہونا۔ حسین سجدے میں سر رکھ کے پوچھتے ہوں گے، الہی کیسا لگا آپ کو خدا ہونا۔ بتا رہی ہے مسلسل یہ خیر کی ترتیب، بتا رہی ہے مسلسل یہ خیر کی ترتیب، زمین پہ کعبہ نجف اور کربلا ہونا، بتا رہی ہے مسلسل یہ خیر کی ترتیب، زمین پہ کعبہ نجف اور کربلا ہونا۔ جو قیدیوں کی محبت میں خود کڑے پہنے، جو قیدیوں کی محبت میں خود کڑے پہنے، بھلا وہ چاہے گا اس قید سے رہا ہوں۔